ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ ویئر آر یو ہیڈنگ؟ فائن تذہبون، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے؟ کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ايها الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز، تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر، دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ who we really are. وی آل نو کہ دس از جسٹ فیک گلیمر، فیک گلٹر لیڈنگ نو ویئر. سو موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور، وچ از ان دی بریسٹ، جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، حسد ہے، جیلسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جیلسیز ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے. یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے؟ ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے؟ ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے؟ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں. وہ بھی، اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو. اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. Who are the مومنین؟ جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، you will feel a serenity in that environment. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا.
Just by merely entering a mosque, they feel such sort of serenity कि कभी उन्होंने वो फील ही नहीं की होती. All because वहां पे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, कुरान रिसाइट होता है नमाजों में. जिस घर में कुरान की रेसिटेशन हो रही है उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. ये मुझे मेरे उस्तादजा कहा करते थे. एंड बिलीव मी, ये आप ट्राई करके देख लें. अगर घरों में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ नहुसत है, कुछ शर आपको नज़र आ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत को आम कीजिए. कुरान रेसिटेशन वहाँ सुबह सुबह लगाया करें. यू विल फील सेरेनिटी. और कुरान रहमत ही रहमत है और हिदायत तो है ही. कुरान हमें हिदायत देता है, कुरान हमें एक डायरेक्शन देता है. तो ये है तज़किया नफ्स के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंस्ट्रक्शन. मैं इलामा इकबाल का एक शेर आपको सुनाता हूँ. इलामा इकबाल रहीमहुल्लाह, फारसी का शेर है. आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू. इलामा इकबाल कहते हैं, ज़ा कुरआन पेश खुद आईना ए आवेज, द गरगू ए गुश्ता अज खवेश बगरेज, तराजू ए हूं किरदार खुदे राह, क़यामत हाय पेशी रा बरंगेज. फारसी का शेर है, बहुत ही सोल शेकिंग शेर है. ज़ा कुरआन पेश खुद आईना ए आवेज, कुरान को अपना मिरर बना, अपना आईना बना. मेक कुरान द मिरर. कंपेयर करो, वेयर डू यू स्टैंड. कुरान इज द स्टैंडर्ड. वेयर डू यू स्टैंड एज अ ह्यूमन बीइंग. मेक कुरान योर मिरर. द गरगू ए गुश्ता अज खवेश बगरेज, एंड सी वेयर यू आर हेडिंग. देखो तुम किस तरफ जा रहे हो. इट शुड शेक यू. तराजू ए हूं किरदार खुदे राह, कार्व अ वे फॉर योर सेल्फ. अपने लिए एक राह निकालो कुरान से हेल्प लेकर. क़यामत हाय पेशी राह बरंगेज. और कुरान जिस तरह हमारे अस्लाफ के दिलों पे इफेक्ट करता था, बिल्कुल तुम्हारे दिलों पे उसी तरह इफेक्ट करना चाहिए. क़यामत बर्पा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर. कुरान को पढ़ के यू शुड नॉट बी द सेम पर्सन, यू शुड बी अ चेंज पर्सन. तुम्हारे अंदर एक चिंगारी, एक लहर उभरनी चाहिए. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन आई रेड द कुरान with tafsir in 2007, way back in 2007 I started it. यकीन कीजिए हिल गया था मैं अंदर से. एंड एवरी सिंगल पर्सन जो दिल देता है ना कुरान को, when you give your heart and soul to the Quran, कुरान shakes you. कुरान क़यामत बर्पा कर देता आपके अंदर. आपके अंदर एक आग पैदा होती है. So this is the message of अल्लामा इकबाल कि कुरान को अपना आईना बनाओ और देखो where do you stand. And give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it will guide you. फिर होगा तज़किया. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me. रात को क़याम की लज्जत का मज़ा ये वही जानता है जिसने इस टाइम पर क़याम किया है. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे. ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, हम सब के लिए रिमाइंडर है. कहाँ है आज ऐसी यूथ जो रात को उठ के क़याम करती है? वेयर हैज दैट यूथ गॉन? हमारी यूथ और हम तो रात को उठ के कुछ और कर रहे होते, जो मैं यहां मेंशन भी नहीं करना चाहता. वेयर इज दैट ईमान, वेयर इज दैट चाहत? वो चाहत कहां पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं रात को पहले आसमान पे आता हूं, तो है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला? है कोई जो मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है कोई जो मुझसे मांगना चाहता है? एंड ऑन दैट एग्जैक्ट सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग? वी से मुराद है कि मतलब कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और जो सब लोग हैं, सारे गुनाहों के अमाल तो रात को होते हैं. तो अगर रात को आपको क़याम में खड़े होने की तौफीक नहीं और दिन में रोज़ा रखने की तौफीक नहीं है, ये मैं यूथ से बात कर रहा हूं, तो फिर नो दैट यू आर डिप्राइव्ड. आप डिप्राइव्ड हैं. किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं? बहुत बड़ी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़ी नेमत से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़े ट्रेजर से डिप्राइव्ड है. ये ट्रेजर है, ट्रेजर. जिस यूथ के हाथ ये ट्रेजर लग गया, जवानी में लग गया जिस शख्स के हाथ ये ट्रेजर, तो फिर अल्लाह अकबर, वो यूथ, वो जवान हीरा होगा. हीरा, ट्रेजर होगा वो इटसेल्फ, हिमसेल्फ, वो एक या हरसेल्फ एक ट्रेजर होगा. तलाश कीजिए ऐसी यूथ को. और ऐसी यूथ है. आई नो सच यूथ, आई नो सच यूथ. कुरान हाफिज है, रात को क़याम करते हैं, कुरान दोहराते हैं,
फास्टिंग भी करते हैं. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूँ. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, where do you stand? हम कहते हैं ना कि what is my standing in university, what's my GPA, you know, टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है. अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है. बट नो, इफ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने है, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू. सुभान अल्लाह. फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह. अगर अल्लाह आपसे कुरान पढ़ाने का काम ले रहा है, अगर अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, दावा करवा रहा है, अल्लाह ताला आपसे खैर को शेयर करवा रहा है आगे, अल्लाह आपसे अच्छा काम ले रहा है, अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ है, आपकी रूटीन जो है इस बात की गवाही देती है कि उसमें अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व है, देन नो दैट यूर स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल. अल्हम्दुलिल्लाह. देन अल्लाह वैल्यूज यू. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व है, टाइम के ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व है, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज अ वेकअप कॉल. प्लीज, दिस इज अ वेकअप कॉल. दुनिया फानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल साले है बस. सो प्लीज, if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to, you know, adopt the best routine. इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा है. एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पे. मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है. आप उनके करीब जाएंगे, यू में गेट कैंसर. गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है. सो यू में गेट कैंसर, योर सेल्स विल बी डैमेज्ड, यू में गेट मैनी अदर डिजीजेस. म्यूटेशन हो सकती है, फेसेस डिफॉर्म हो सकते हैं, बहुत कुछ है. वाई? बिकॉज नेचुरली इट इज हैजर्डस. उसकी नेचर है कि वो हैजर्डस है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को. कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीजें हैजर्डस है, नेचुरली हैजर्डस है. सिमिलरली सिन इज हैजर्डस. अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का. सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड. अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का. अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की है और इनकी कड़क सजा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ बच जाए. ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस है, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे. नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी टीन एज में, आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे.